Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ahza Kurniawan, umurku 4 tahun, sekolahku Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalah sholah, hayyalah sholah, hayyalah falah, hayyalah falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.